là, je ne suis pas du tout en bonne humeur. Il y a un enfant de 2 ans qui vient de tomber du 6e étage. L'été arrive. Faites attention à vos enfants à la maison. Faites attention au balcon. Les enfants, les 2 parents de cet enfant sont sortis. Le papa est parti au travail. La maman est partie acheter des condiments. Et l'enfant est resté avec ses frères et sœurs à la maison. Donc là, l'enfant est parti au balcon toute seule, est tombé du 6e étage. Les pompiers sont venus, ils ont ramené l'enfant. On ne sait pas qu'est-ce qui est arrivé à l'enfant d'abord. Imaginez l'enfant de 2 ans qui tombe qui quitte du 6e étage et tombé en bas. Qu'est-ce qui va arriver à cet enfant? Imaginez même un adulte. Tu tombes du 6e étage et tu tombes. Qu'est-ce qui va t'arriver? Imaginez le contraire, 2 ans, l'enfant de 2 ans. Donc, moi, c'est simple. Ce que je veux dire aux parents. L'été arrive, ces genres d'accidents arrivent qu'aux Africains, la majeure partie. Quand vous constatez 80% ou 90% de ces genres d'accidents, ça arrive qu'aux Africains. Nous, les Africains, faisons attention, l'été arrive. Et quand l'été arrive, ces genres d'accidents, c'est fréquent. Donc, faites attention. N'ouvrez pas vos balcons et laissez les enfants tout seuls à la maison. N'ouvrez pas vos fenêtres et laissez les enfants tout seuls à la maison. Et quand vous sortez aussi, vous laissez les enfants à la maison. Mettez ces enfants en garde. Dites-leur de faire très attention. S'il vous plaît, puisque l'été arrive. Donc, Mbaringalou, Dininge Sanji Fula, Sanfula, Wole Babulla. Wole Janabo, étage Sanna, 6e étage Hajolon. Tente, Pompel Hata Itatati. Amalon, Dininge, Menketa Dininge la Tenfolo. Malon, Membalate. Ba, Ihi Mira. Dininge Sanji Fula Habo. Hang, 6e étage. Akulo Mamban Kohola. Hari Mogo Menkulo Kohota. 6e étage. Habo 6e étage la Hajolon Dugoma. Munse Keila. Be Haola Sara. Ihi Mira ko Dindima Sanji Fula. Men Kulo Mamban Kohola. Adun, Ntelu Fata Fingalu. Nyin kusifa, accident sifa, nyin sentel la soto a siamamba. Nin ete sita. Adun, njedna kan tahakan ete le matin. Gando le jedna la donna francida. Ani Europe be, Occident be. Donc be hi yilitu, ni be bola, i dingalu. Alha iha afo dingalie, ihi yilitu, balkon la. Non te muso nyi men jana boten ana ke men jana boten dini men jana jolonte 6e étage la anani baba tata baradula na tata fensandula wato nyina intetaka ekolo la parce que e hapon le ke et puis me weekend le la ekolon tije donc nyin alun nga yilitu ha message nyin la firin al message yina firin wulu ba ho behi attention. Ete menje sila na yilitu dindingalu ku ni bot nalbe bola wulu ba fulolo nalbe bola ha dindingal drona tu bunkono ala ha kankaro da dinding ala ha fiyen ki yilitu e hanabo balkon la e hana fenêtre laka ni be tula salon kono e ha tu salon kono dron e albe dindingal men fanan drona tu la bunkono. Même oui beto kebati ahi yilitu dinningol ku hari dinningo ko kabe tala bun kono nani baba ntije ete nyina ahalo dinningo ko abe tala hari joreto ahalo ko hata adanda puisque ni accident sifa ni e imela benali kan wo hatime hari wulu ba flo se no tarala bun kono ni kusifa se ila soto. Donc, ntente wuluba ho yinu condamné la. Ala kito le mo bari ala kito kata nyawonya. Na kula korosi na prudence ke kula. Puisque dininga ni menja na jolonte ihi mira sanji fula le be dininga yimbulu.
balcon be la kala fenêtre be la kala nte dinninga la korosi la bun kono na be téléphone la baba be téléphone la na be Facebook la imo WhatsApp lu Snap lu ibe Snap la te e ite be bun kono hari ibe tabiro men kala iba Snap la idingal be bun kono ite nte dinninga la korosi la dinninga be ta la balcon la ita hatu ila Snap wala fo dinninga hata ha afan afwe masibo la si afamma na hakilingelu balcon men na ben bulla bi ou ben fenêtre be la kala alunga yilitu balcon luku alunga yilitu ete menje nakan ete je nakan ne ko ete je nakan ne donc prudence dinningalu ni be bun kono sonko la kanya iha bulmakato ha tulum banyi iha da buluka bulu kono ete menje nari ni nani baba ntije dinningalu alahay dinningal la sigi nalbe bola alaha afiyen ko ntelube bokante ali yilitu al dohol ku ali yilitu al fangal ku alaha tu salon dron kono alaha na dum bun kono alaha na din al dohol kilin dun tabun kono al bori ali bori alaha dunga ko alaha tahala sahabe menke kanje ni albe bun kono nani baba ntije alho fo dinningali nani baba nalbe bola ala fo dinningali nimbe bola al hatta ha balcon la ha dinningal la ha balcon be fermé nin dinninga membe tahala balcon membe bola ka be tahala balcon la ha fayen no baba ntija nan tija inte tahala balcon la adum ete menje na la teng ala ma danna nyimma nyi menje na keten ala ma danna nyimma bari ete menje na late wulubahol siama intel be barakan wulubahol be barakan nani baba bebe barakan nonte na be tala fen sandula na sandula makasengela ali yilitu diningoluku ali yilitu diningoluku message le munyenti sensibilisation telu radio kamula tuba kamula fm nyin ntelube sensibilisation le kela ninga kusifa nyini je nga me nse mogolu yillabula ha mogolu ha fo baringlien yilitu dinningalu ku lo kono bolu kono ala nu annabien ala ko akusifa hanan na soto butugo adum ete jenakan gandol jenakan nyinte France drone ngene ndinde nyin Europe be hari Afrique melu be bunjangal la yilitu idingalu ku ni be bola ala nu annabie awa hakito benna kuma kan yinka dinne men nya jana jolonten habo 6e étage la pompe na ta talete itadati ala mu lola fe ala mu lola dinne ngin fe ala hana ku ke dinne ngin na atanama ala ni annabi mbe ni message la taala baringal beyen allo hal yilitu al dingalu ku ala nu annabiya wala mu hakito benna ko mo nyi be kan salli ala muhammad